বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। বাউল যেটা বলছে, দেহটা হচ্ছে মন্দির মসজিদ, তা এই দেহকে বাউল গানের মূল বস্তুটা হচ্ছে দেহ ম্যাপ। হ্যাঁ, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কি। বাউল মানে একটা মনের, মানুষের মনের অবস্থা, সেইটা হয়ে গেলে আর সেটা কোনোদিনই সরে যাবে না, এই হওয়াটাই হলো ব্যাপার। আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। Les Bauls du Bengale sont une énigme pour le monde. Leur philosophie, leur message d'amour inconditionnel, la tolérance et la cohésion ont trouvé beaucoup de preneurs dans les cultures les plus avancées du monde. Si vous avez une question complexe sur la vie et la mode de vie, ils auront toujours une réponse simple à cela. Leur enseignement simple et sans prétention non seulement vous divertissent, mais vous inspirent. La Baule ne croit pas en les divisions qui empêchent les gens de s'approcher de l'un à l'autre. Peut-être l'aspect le plus fort est son laïcisme et sa foi simple, mais tenace dans l'amour comme le centre de l'univers. বাউল হচ্ছেন তিনি যিনি প্রেমোন্মাদ, বিশ্বপ্রেমিক, সমস্ত বিশ্ব জীবের জন্যে যিনি পাগল। কোনো সম্প্রদায় নেই, জাতি নেই, কোনো গোত্র নেই, একটাই শুধু, সেটা হলো প্রেম, একটাই ধর্ম, মানবতা। মানুষকে দিয়ে আমি মন্দির মসজিদ পেয়েছি, কেননা ওটা একটা ভক্তির স্থান। কেননা যে স্থানে আজকে যেভাবে এই দলাদলি পেঁচাপেচি, হ্যাঁ, এইসব চলছে, এইগুলো কিন্তু মন্দির মসজিদ নয়। মন্দির মসজিদ মানুষকে একটা স্থির, একটা ভজনার জায়গা, একটা মানুষকে স্থিত হওয়ার জন্য এইসব বানানো হয়েছে। তো মন্দির মসজিদে তা নয়। মন্দিরকে যদি আমি ভক্তি করি, তাহলে মানুষকেই ভক্তি করা হবে। বাউলের সাধনা থাকবে, তার ব্রহ্মচর্য থাকবে, সে গুরুনাম সাধন করবেন, তার প্রেম হচ্ছে নিষ্কাম প্রেম। বাউল একটা সম্প্রদায়, তো সেখানে কারো বাদ বিচার নেই। বাউল যে কোনো কাস্টের থেকেই আসতে পারে, বাউল যে কেউ শিখতে পারে। গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, শীতল হুয়ে শরীর চল মনু, গঙ্গা যমুনা কীতি। গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, শীতল হুয়ে শরীর। Être un bol est un état de son esprit. Le bol croit que son Dieu vit en lui-même, qu'il est possible de l'accéder seulement par le dévouement strict et continu.
Pour être le bol, il ne faut pas renoncer le monde. গঙ্গা যমুনা Vous avez juste besoin de penser comme un bol. গঙ্গা যমুনা তিথি যেমন আমার La foi dans la bonté essentielle de la vie, transmise du père aux enfants, du gourou aux disciples, et ainsi de suite. ঠিক আওয়াজ সাউন্ডটা যেন ঠিক থাকে। ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় ওরে ওরে Sushmita musicien avec le cœur d'un bol urbain croit que être un bol est tout au sujet de la foi dans votre capacité à être détaché et attiré en même temps. মন্দির মসজিদ মন্দির মসজিদ না খোঁজিয়া আগে খোঁজো দিল কোরআন কোন সাধনে মিলবে রে তোর খোদা ভগবান The Baul says, "Oh, all you Hindu, Christian and Muslim brothers, do not think the song of divinity is formless. In which prayer of yours unite all the God? Before searching for Him in the temples and mosques, look into what your heart says. Then you will see the divine form in all its glory." The whole thing that the Bauls have about being Radha and loving Krishna. So the guru, the main person is Krishna, and you are always in a position of Radha who is waiting, who loves, who is willing to give. And as a human being, that is your relationship to the center of the universe. You are a partner. But you have to crave and thirst and want and desire and lust and interact and be ravished and be happy. And that whole thing, we are sitting here in Nizamuddin, that translates into Amir Khusro and Nizamuddin. Main piya ke sang kheli dhamar, that whole business of Amir Khusro turning himself into the Radha to Nizamuddin's Krishna. So even now, when you walk through the Dargah side at night, you'll be some people will be just walking through saying Radhe, Radhe, And you, first time I heard this, I said, "My God, what is this?" And then it was explained that this is not a traditional Islamic stronghold. This is a Sufi stronghold, and a Sufi stronghold means Radha is very welcome, as is Krishna, because that is the idea of love and that is the idea of interact. পাল তুলে দে 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 পাল তুলে দে ও তুই হেলা করিস না খুলে দে নৌকা মাঝে যাব মদিনা আহা খুলে দে নৌকা মাঝে যাব মদিনা Le baul de Sahajia, au culte facile, offre une communion directe avec le Dieu qui réside dedans. Aucun rituel compliqué ici, simplement regardons le monde comme une grande famille d'êtres chers. La génération Flarpa des années 60 a découvert et aimé le culte baul. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you. Come on, kids. Ceci a eu deux impacts immédiats. Premièrement, beaucoup d'habitants de l'Ouest ont commencé à venir à Anne, à la recherche de la vraie foi des Bols. C'était pour apprendre le secret de leur culture et leur mode de vie panthiesque du niveau zéro. Et deuxièmement, certains de nos Bols s'étaient installés à l'étranger et sont devenus les ambassadeurs de culte. Comme Pavan Das Bol, qui depuis des années 80 a continué de voyager entre la France et la Inde. Son compagnon de 2 décennies, Mimlu Sen, l'a rencontré en France. The first journey of the Bauls to the West happened in the early 60s. This was when Purnodas Baul
and his brother Lakshman Das, Shaudananda Das Baul were invited to New York. And this happened because Allen Ginsberg went to Calcutta and discovered Baul poetry, and then he came back to the West. He went back to New York. There was a book of Deben Bhattacharya which had come out, which was called Mirror in the Sky, which raised a lot of interest in Baul poetry. And subsequently, the Bauls first traveled to the West. Purnadas Baul est sans doute le musicien indien folklorique le plus révéré. Presque tout seul, il a ouvert la voie à la popularité du culte Baul. En 1968, Purnadas avait apparu avec Dylan sur la couverture du dernier album de John Wesley Harding. Il avait travaillé avec Dylan et le groupe. En plus, il avait partagé la scène avec des artistes comme Ravi Shankar, Mick Jagger, Allen Ginsberg, Gordon Lightfoot, Mahalia Jackson, John Baez et d'autres. বব ডিলান হচ্ছে আমার খুব বিশেষ বন্ধু এবং তার জন্য আমরা নানা জায়গায় ওর প্রোগ্রাম শোনার জন্য লোকে আসতো, কিন্তু দেখতাম সেখানে বাউলের প্রোগ্রামটা আসল করতো ও চাইতো যাতে আমি আগে গাই তারপর পরে গাইব, যাতে আমি আমার প্রোগ্রামটা লোকে নেয়। ও এতভাবে মানে আপন করে নিয়েছিল আমাকে। ও তখন বলতো যে দেখো তুমি হচ্ছে ইন্ডিয়ার বাউল, আমি হলাম আমেরিকার বাউল। D'autres ont suivi dans ses pas. Pabandas et Sam Mills, par exemple. Paban, un beau voyageur mondial, et Sam Mills, un musicien britannique, a collaboré dans un album de fusion. I met Paban in Calcutta, and I was very impressed by the beauty of his voice and the way that he delivered songs. I really sort of felt very touched by it. So when I went back to Europe, we had the chance to meet up there, so things kind of developed a bit. And we used to just like jam together a bit. So everything sort of took shape very naturally and organically. It wasn't like, let's do a project, আমি মিউজিক শুনতে চেষ্টা করি, যে কোনো দেশের মিউজিক আমি চিনি না, তার ভাষা জানি না, কিন্তু তাদের যে সুরের তো একটা ভাষা আছে আলাদা, সেটা হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে সেই সুরের মিলন খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এইভাবে আমি নিজেকে চেষ্টা করেছি, আমাকে কেউ সেইভাবে করে দেয় নাই। Mais peut-être l'histoire la plus fascinante est celle de Kartik Baul. Dans les années 70, Kartik avait figuré comme un enfant dans un documentaire français sur les Bauls. Le film a représenté Kartik comme un jeune apprenti et son admission au sein des Bauls. Ce garçon de 7 ans a grandi. Le cinéaste M. Ruchir Joshi, impressionné par le film représentant Kartik, avait réalisé un documentaire sur les Bauls, un film qui a ouvert plus de fenêtres de pensée. Son film 11 000, apprécié à travers le monde, était devenu l'ambassadeur officiel du mode de vie des Bauls. Le culte Baul s'appuie sur une forte tradition de panthéisme et de laïcité. Il représente l'esprit de protestation contre la religion autoritaire dans le Bengale rural. Voici une philosophie de l'amour et la compréhension d'étape par étape élaborée au moins, sinon plus de 700 ans. Chaitanya Mahaprabhu du XIIIe siècle est souvent considéré comme le plus grand chanteur Baul.
Il a voyagé toute l'Inde et a influencé des générations de chanteurs et de poètes. Jaidev, le poète légendaire, est appelé le bol original. Il a transformé l'amour divin de Radha et Krishna à l'amour entre les êtres humains. Lalan Fakir du XVIIIe siècle est le plus grand avant-garde du culte moderne du baul fakir laïque. Rabindranath Tagore avait accepté le baul comme une influence majeure sur sa vie mondiale culturelle et avait encouragé activement ses bauls contemporains. La université de Tagore, Shantiniketan, est en plein centre baul à Birbhum. La profondeur des chansons de Nabanidas Baul avait beaucoup impressionné Tagore, le plus reconnu de son temps. Nabanidas est le père de Purnadas Baul. বাউল টাইটেলটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিল আমার বাবাকে। কেন? তার চলনা, তার সাধনা, তার তত্ত্ব কথা নিয়ে তার যে দর্শন, সেই দর্শনটা পেয়েছিল তার কাছ থেকে। এবং গানের কিছু সুরও আমার বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। সেই জন্য ওই খ্যাপা বাউলকে উনি খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করত। আর আমার বাবা রবি বাউল বলে ডাকতো। রবীন্দ্রনাথকে রবি বাউল আমার বাবাই বলে ডাকতে পারতেন। Allemagne, Amérique, Angleterre, Japon, France, Australie. La résonance mondiale de ce petit culte Birbhum du Bengale se répercute sur tout. Aujourd'hui, la musique des bauls est l'une des icônes les plus représentatives de la culture indienne folklorique à l'étranger. The basic message that the Bauls give you is that the only temple that is a real temple is the human body, and the human soul is the controller of that temple, and that is within you. You don't need to look outside yourself to pray and to be one with the universe, because you are part of the universe, and the center of the universe can be there, but it's also inside you, and nowhere else but inside you. C'est cette combinaison curieuse de culture, de musique et de philosophie qui a attiré Maki Koizumi. Japonaise par la naissance, Kazumi a été enchantée par la musique. Elle a suivi son cœur et est venue à l'Inde il y a 20 ans. Et elle vivait la vie d'un bol avec Sadhan Das, son gourou. আমি বাউল সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, বাংলা ভাষাও মানে জানতাম না, কিছুই জানি না। শুধু মানে আমি কিন্তু ভালোবাসতাম এখানকার কালচার, গান ভালোবাসতাম, শুনতে গেলাম। দিয়ে গান আরম্ভ হলো, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমার কি যেন ভাব এসেছে, সেটা জীবনে প্রথম ঘটেছে। আর তখন আমি শূন্য হয়ে গেছি। তারপরে গানটা শেষ হলো, আমিও সেই ভাবের অবস্থা থেকে সাধারণভাবে ফিরে এসেছি। দিয়ে ভাবলাম আমার কি হলো, এটা কি হয়েছে, আর নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে, ধনকে প্রাণ প্রাণ মন দিয়ে ধান চেনেছে, করে সপ্রিয়জন তারে অর্পণ, করে সপ্রিয়জন তারে অর্পণ, দর্পণে মুখ দেখেছে, হায়রে দর্পণে মুখ দেখেছে। গুরু ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে, গুরু ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে। বাউল হচ্ছে গুরুমুখ, গুরু যা বলবেন সেটাই বাউলদের পূজ্য। বাউলদের কোনো ঠাকুর পুজো করে না, হ্যাঁ, কোনো পুজো করে না। গুরুই হচ্ছে ভগবান, আর গুরু যেটা বলবেন সেটাই হচ্ছে মন্ত্র।
L'écrivain de voyage William Dalrymple, britannique éminent, est un partisan ardent du culte Baul. Dans son dernier livre, Les 9 vies, il a écrit un chapitre sur ses expériences avec Knidas, un Baul qui avait perdu sa vue tôt dans la vie, mais qui n'a jamais perdu sa vision. Nous avons rencontré William quand il était en train d'écrire le livre. First came into contact with the Bowls when I heard Paban Das's record, Real Sugar, and was playing it one day when my friend, the photographer Pablo Bartholomew, came to stay in London. I played it to him and he said, "Oh God, Paban, I've known him for years, I can introduce you." And so we ended up going together with Pablo taking the pictures and me writing a text to do a magazine piece for The Guardian at the Kenduli Mela. Des profondeurs ombragées du jardin de l'écrivain aux auteurs copiteuses de la cérémonie de lancement de son livre. Un mélange curieux de cultures où les ruisseaux différents de musique se marient harmonieusement ensemble dans l'extase pure et libérée des inhibitions. Bowls are not softly loving people. They are, they can match Bob Marley or John Lee Hooker or any of these guys in terms of intensity of performance and challenge and anger and passion and being, absolutely confrontational when they need to be. La fête annuelle Baul de Jodève était un rassemblement rustique simple des musiciens ruraux qui partageaient leur composition une fois dans un an. Mais alors, avec les étrangers viennent et le culte qui gagne en popularité parmi les urbanites, la nature de la fête a commencé à changer. As an outsider, when a bowl starts singing, if you don't understand, it doesn't matter because you feel the energy and you feel the intensity and the songs are beautiful. Oui, le Baul de Bengale change. Peut-être parce qu'il en a. Kartik est un nouveau bal d'âge dans tous les sens du terme. Au-delà de son bal costume traditionnel, il n'est pas beaucoup de ménestrels ambulants demandant la aumône. Il est avisé de publicité à l'attention requise, saison credo d'avoir visité les climats étrangers, et il est aussi régulièrement dans un groupe de rock folklorique. Et oui, il a aussi commencé à reposer des chansons des films nationaux et internationaux. C'est ce que croit le Baul. Couler avec la marée. Puritains craignent que le culte de Baul est dilué avec l'influence étrangère, mais le Baul que se croit que consanguinité ne peut pas construire des générations de force. Baul sait que leur culture est robuste assez pour échiner hors des influences. Le tour est d'assimiler ces influences et émerger le plus fort. La tour est de continuer à chanter la chanson d'amour du monde. Après tout, être un Baul est d'effacer des frontières.
c'est d'opposer activement toutes les formes de différence causées par les hommes. Le baoul est une façon de penser. Il restera peut-être dans une forme différente et dans un milieu différent. Cela est parce que les Baouls de Bengale ne chantent pas juste, ils vivent leurs chansons. Et quand ils chantent, le monde les écoute. Le monde chante à leur art.